Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be changed. Ini sekitaran 5 kilo. Ah, masa? 5 kilo nih, Bos. Apa nih ikannya? Sepertinya big bawal nih. Bawal besar nih. Slow, Bos, lihat. Woi, yo tenang aja, Bos. Tenang aja. Nah, kita lihat lengkungan ikan jorannya. Stop, Bos. Stop. Wise, guys. Ikan apa nih, guys? Kita lihat. Pelan-pelan, Bos. Yoi, ini pertarungan sangat sengit. Kita perhatikan saja apa yang terjadi. Oh, big bawal ternyata, guys. Lihat, guys, ikannya. Oke. Sip. Mantap. Bagaimana perasaan Bapak? Mata. Gede banget ikannya. Iya. Gede banget. Oke. Lihat tuh ikannya, guys. Awas. Sip. Ini sekitaran 5 kilo. 5 kilo, Pak. Ini 5 kilo. Ya. Mantap. Yakin 5 kilo nih? 5 kilo.